یل زلزل یوان یاد چھ روزان کٲنٛسہِ اوترٕ گوٚو منٛزٕ معموٗلی خلق درٛاے نٮ۪بر آنگنن منٛز کوٚت ژٔلِو ییٚلہِ سُہ یِیہِ تتھ چھِ چاک گژھان پتہٕ ییٚلہِ سُہ یِیہِ تتھ گژھان پتہٕ چاک تتہِ آسہِ نہٕ نٮ۪بر ژلنس تہِ فرصت اس لیے یہ چھے میانہِ جمانہ ژینوٕنۍ یہ چھُے رۄب دپان بہٕ چھُسا یاد کِنہٕ ژٕ چھُکھ دپان خدایا بٮ۪مارِ آیہِ رۄب دپان مےٚ نا سوزے مےٚ دوٚپمس خدایا تیٚلہِ کیٛاہ دوٚپُن یِم چھِ چٲنۍ اعمال یِم چھِ چٲنۍ ییٚمہِ آیہِ اورٕ اعمال کھسن تمہِ آیہِ چھُ یورٕ بلاے ییٚمہِ آیہِ یورٕ نیٖکی کھسن تمہِ آیہِ چھُ اورٕ رحمت وسا ییٚمہِ آیہِ گۄناہ کھسن تمہِ آیہِ چھُ اورٕ آفات یِوان چھُکھ رجوع کران خدایس کُن رۄب چھی دپان مےٚ کُن کوٚت چھُکھ یِوان یہِ بدلاو پننُے پان یہ بدلاو پننی پان پننس پانس کر تبدیلی پننس وجودس کر چینج پنن وجود کر ٹھیک میانہ بایا گویا ژٕ چھُکھ دن بدن گناہ کرنے خاطر تیار چھُکھ دپان خدایا بیمارن کر شفا اور چھُکھ حرام رٹان یور چھُکھ دپان خدایا داجن کر شفا یور چھُکھ نہٕ بے حیٲیی تراوان اور چھُکھ دپان خدایا قرضس کر ادا یور چھُکھ نہٕ میانہِ یارا رب سٕنٛدِ بارگاہ کُن یِوان ربا تیٚلہِ کم چھِ کامیاب دوٚپُن تِمے یِمو پننہِ چشمہٕ تِمے چھِ کامیاب گویا میانہِ دوستا میانہِ رفیقا اللہ تعالیٰ ہن کوٚر بیان دوٚپُن ولہم اعین لا یبصرون دوٚپُن یِم جہنمس گژھن تِمن آسن چشم مگر آسن گاش روٚستُے آسن چشمہ آسنکھ مگر گاش آسکھ نہٕ تہِ کیٛاہ گوٚو دوٚپُن تِم آسن یِمو چشمو صرف کران گۄناہ کیٛاہ آسن کران ابو